मानस ना ना ठीक है दीजिए भाई दादा स्वागत है आइए सर मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम मधुसूदनः मंगलम नरिक्य मंगलम माधव माधवनिकाद किनारवर्तव माधव माधव हरि सुरंति साधव नित्यं सर्वकार्य शरणागत दिनत्राण परित्राण परायणे हेनर्वत्सा ब्रजवनिका दक्षिणावर्तवन्ये दिव्यस्त्री पूर्णकुंभाद्रिका पुष्पमालर्पताका सद्य आसनं नमः पादासनं नमः पद्यं नमः अक्षणे त्र्यंबक गौरी नरसासन नमः पादासन नमः पद्यं नमः अक्षतं नमः पुष्पाणि बोधात् धूपार्ते पुष्पं नमः दीपार्ते पुष्पं नमः सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वसाधिके शरणे त्र्यंबक गौरी नारायण नमस्कृतं मधुसूदनः मंगलं मनोरक्षा मंगलं करोतु ध्वजः मुखवासार्थे तंबलं नमः मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम मधुसूदनः कंचनं शुक्लधन्यः गन्धद्वाराद्रातस्य नित्यवृष्टिकरेषुणिः ईश्वरं सर्वभूतानां त्वामि होमि करे श्रियं सिन्दूरेव प्रदानेषु घनसेवातनैत कष्टं मे दीर्घाय वलाय वर्षस्य सिन्दूरेव प्रदानेषु घनसेवातनाय कष्टं मे दीर्घाय आसनं नमः पादासनं नमः आसनं नमः पादासनं नमः पद्यं नमः अग्रमल्यं नमः अक्षतं नमः गन्धं नमः धूपार्ते पुष्पं नमः दीपार्ते पुष्पं नमः अमृतद्रव्यं स्वाहा धर्माय नमः ज्ञानाय नमः विज्ञानमय शुद्धाय नमः ब्रह्माय नमः श्रेयस्पदनिक तपस्मा होरात्र पार्श्वगीत्राणि रूपमय संव्याधि शाणममय शाणध समस्त तीन थर पके आज्ञा सर सार पर यार जो निरामन ना मोबाइल ठिया हो हृदय विवेकधारी मनीषी जी दुख सुखरे आम पाखे ठिया हमें समस्त द्वार सो आम ये आम अंचलवासी खुशी जे आम भल मनीषटी को प्राप्त होते आमर आ कि कहबार नहीं आम तो आम जहाँ आज अपेक्षा करते जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ डाहाण पटे बसते मो बड़ भाई मनीगुड़ा ब्लॉक कांग्रेस सभापति नीलांबर विभर महोदय एवं डाहाण पटे बसते मनीगुड़ा न्यूज गणेश राव सार एवं डाहाण पटे बाँ पटे बसते आम जो हॉस्टेल रो कंट्राक्टर ये कॉलेज रो द्वितीय थर मु आसी गत वर्ष मान्यवर सांसद कोरापुट श्रीजुक्त सप्तगिरी उलुका सहित मो फास्ट प्रोग्राम आसलु ये द्वितीय प्रोग्राम आज उद्घाटन उत्सव ये कॉलेज पाई जी छात्र छात्री अच्छा समस्ते केमिति मन ध्यान करी पाठ पढ़ी ए कॉलेज रो ना केमिति आमर विश्व स्तर जीव एतिकी मो भगवान पाखे प्रार्थना करुछि
ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ଲେକ୍ଚର ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁ। ଆମେ ଯେତିକି ହସିବା ଆମର ଆୟୁଷ ବଢିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋ ମୁନିଗୁଡା କଲେଜ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ସାଇକେଲ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରିଛି। ସେଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯୋଉ ଆମର କାମ ପାଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଆମ ଏ ହଷ୍ଟେଲଟା ହେଇପାରିବ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପଢୁଥିଲୁ କେବଳ 2ଟା ରୁମ୍ ଥିଲା, 2ଟା ବ୍ଲକ, କମନ ରୁମ୍ ବି ନଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଆମେ। ତ এই ପରିବେଶକୁ ଆମେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲେଜ ବୋଲି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁନଥିଲୁ। ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲର ଟିଚରର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତି ଯେଭଳିଆ ଥିଲା ସେଭଳି ଆମର ଥିଲା। ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବି ତାଗିଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା। ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଅନୁଶାସନରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ସାଇକେଲ